Ito guys, maya pa abak po kaya kayo man for today's video. Chuta mo po kayo ng lugar na ning kawayan. Bali, awen po baling kaya kami dadaran guys. Baliking kaorasan pa lang ngayon guys. Titira niya po yun kaya kaming kurimaw. Halos king kaorasan rin po pala ngayon. Dakal niya rin po adara. Balo yun na guys. Tambak malalano naman din Team Mandirigma. Ito guys, etane palambatan. Isa ketane, let's go.
Thank you for watching.